مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں نئی صبح کے لیے، زندگی کے لیے، صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، ہر ایک رحمت کے لیے، ہر برکت کے لیے کہ خدا نے ہم سب کو، ہم اپنی اپنی زندگیوں کو دیکھیں اور شکر کریں کہ خدا نے ہمیں ہر اچھی چیز سے نوازا ہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس باپ کی جس نے ہم سب کو بنایا ہے اور ہمیں اچھی جگہ پہ رکھا ہے۔ ہم اپنے باپ کا شکر کرتے ہیں، جتنا شکر کریں کم ہے، کیونکہ اس نے ہم سب کو دیا ہے، سب کچھ دیا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہر وقت ہر گھڑی ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیں تسلی دیتا ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں، کوئی انسان نہیں جو، اور کوئی آدم ذات نہیں جو ہمیں تسلی دے سکے، اور کوئی ایسا انسان نہیں جو زندگی دے سکے۔ وہ صرف زندگی اور سانسیں وہی دیتا ہے، وہی ہمیں بچاتا اور چھڑاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو زبور 31 اس کی 24 میں کہ اے خداوند پر آس رکھنے والوں سب مضبوط ہو اور تمہارا دل قوی رہے۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا پر توکل کرتے ہیں، اور زبور نویس بھی خدا پر توکل کی دعا کے لیے ہمیں کہہ رہا ہے کہ اے خداوند میرا توکل تجھ پر ہے۔ جب ہم خدا پر توکل کرتے ہیں تو وہ کبھی ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا، وہ کبھی ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتا، وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، اور ہم ہمیشہ اسی پر توکل کرتے ہیں۔ اور اس کا کلام کہتا ہے زبور 31:1-3 میں ہے کہ اے خداوند میرا توکل تجھ پر ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دینا، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے جو اس پر توکل کرتے ہیں وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ سب کچھ اپنے نام کی خاطر کرتا ہے، اپنی صداقت کی خاطر ہمیں رہائی دیتا ہے، اپنے کان جھکا دیتا ہے اور ہمیں چھڑاتا ہے۔ وہی ہمارا مضبوط قلعہ ہے، وہی ہماری پناہ ہے، اور ہم سب کیا کرتے ہیں اسی میں پناہ لیتے ہیں، کیونکہ تو ہی میری چٹان اور میرا قلعہ ہے۔ اس لیے اپنے نام کی خاطر وہ میری رہبری کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمیں مددگار بھیج دیتا ہے۔ وہ پاک روح جو ہمارا اچھا مددگار ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اسی طرح زبور 34:15 میں ہے کہ بدی کو چھوڑ اور نیکی کر اور صلح کا طالب ہو اور اس کی پیروی کر۔ خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریادوں پر ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب ہم اسے پکارتے ہیں وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا بلکہ ہماری مدد کرتا ہے۔ ہمیں اپنی روح اس کے ہاتھوں میں سونپ دینی ہے تاکہ وہ خداوند جو سچائی کا خداوند ہے، وہی ہمارا فدیہ دینے والا ہے، وہی ہماری رحمت سے ہمیں خوش و خرم رکھتا ہے، کیونکہ اس نے میرے لیے دکھ اٹھائے ہیں، اس نے میرے لیے اپنی جان دی ہے، اس نے اپنی جان دے کر مجھے اور آپ کو خریدا ہے۔ اس لیے وہ ہمیں کیا کرتا ہے، ہمیں دکھوں اور مشکلوں سے، پریشانیوں سے، ہر تکلیف سے چھڑاتا ہے۔ جہاں دشمن ہو وہاں بھی ہمیں وہ کیا کرتا ہے، ہماری ڈھال بن جاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ زبور 31:14-6 میں لیکن اے خدا میرا توکل تجھ پر ہے، میں نے کہا تو میرا خدا ہے، میرے ایام تیرے ہاتھ میں ہیں، مجھے میرے دشمن اور ستانے والوں کے ہاتھ سے چھڑا، اپنے چہرے کو اپنے بندے پر جلوہ گر فرما، اپنی شفقت سے مجھے بچا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہے میرے خدا کے وعدے۔ اور اس نے ابھی میں نے پچھلے دنوں میں ایک ٹیسٹ منی دیکھی، کوئی خدا کا ایماندار خادم تھا یا پاسٹر تھا یا جو بھی تھا، ایماندار تھا، وہ اپنے بچوں کو جب اسکول چھوڑ کر گھر جا رہا تھا یا اسکول چھوڑ کر آ رہا تھا تو دشمنوں نے اس پر حملہ کر لیا اور کہا کہ تم اپنا کلمہ پڑھو، اگر نہیں پڑھو گے تو ہم تمہیں مار دیں گے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے کلمہ نہیں پڑھنا، اور انہوں نے کیا کیا، اس پر فائر کیا، اور انہوں نے اپنا کلمہ پڑھ کر اس پر فائر کی، اور خدا نے زندہ خدا نے اسے بچایا۔ پریز دی لارڈ۔ دیکھیں آج اتنی بڑی بڑی ٹیسٹ منیاں دیکھ رہے ہیں جس سے ہمارا ایمان، ہم سب کا ایمان بڑھ رہا ہے کہ اس نے جان کی پرواہ نہیں کی، ان کے ہاتھوں پر ہتھیار تھے اور گولیاں لے کر کھڑے تھے اس کے اوپر کہ نہیں بولے گا کلمہ تو ہم تجھے مار دیں گے، پر وہ ڈرا نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا میرا بچانے والا قوی ہے، وہ مجھے بچائے گا، وہ مجھے چھڑائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اس کے گولی لگی لیکن خدا نے اسے بچایا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہے ہمارا خدا، ہمیں صرف اپنے زندہ خدا پر توکل کرنی ہے، اور جب ہم اس پر توکل کرتے ہیں تو وہ ہمیں کیا کرتا ہے،
है, बचाता है। देखें अभी हमने जो कलाम पढ़ा उसमें कहा कि वही हमें बचाता है, वही हमें छुड़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें सिर्फ कलाम पर तवज्जो करनी है, हमें घबराना नहीं, ना खौफ करना है, क्योंकि जब हम खौफ करते हैं तो दुश्मन हम पर हैवी हो जाता है। इसलिए हमें अपने आप को खुदा की हजूरी में रखना है और वो अपने पाक फरिश्तों को भेजकर हमारी निगहबानी करता है। अगर जिस तरह कलाम मुकद्दस में कि कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया गया वो तेरे काम नहीं करेगा, अगर उन्होंने गोली मारी भी तो वो वहाँ से बच के आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह अगर हम पहला पतरस उसका 3 बाब उसकी 12-14 में देखें, क्योंकि खुदावंद की नज़र रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं, मगर बदकार खुदावंद की निगाह में हैं। अगर तुम नेकी करने में सरगर्म रहो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है? अगर बाजी की खातिर दुख सहे तो भी तुम मुबारक हो, ना उनके डरने से डरना और ना घबराना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खुदा कहता है हमें डरना भी नहीं और हमें कभी खौफ नहीं खाना, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हें बचाऊंगा और हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। उसने वादा किया और उसने ऐसा कोई वादा नहीं किया जो वो हमें बचा ना सके, ना छुड़ा सके। वो सच्चा खुदावंद है, वो वादों का सच्चा है। और आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन उसकी मुँह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह अगर हम ज़बूर 147:11 में देखें कि खुदावंद उनसे खुश है जो उससे डरते हैं और उनसे जो उसकी शफ़क़त के उम्मीदवार हैं। हमें सिर्फ उसी पर आस उम्मीद रखनी है, उसी पर भरोसा रखना है, तो ही हम बचाए जाएंगे। अगर हम डरे तो फंसे, तो हमने डरना नहीं। ईमान रखें। आजकल मसीहों की बहुत आजमाइश हो रही है, हमने इस आजमाइश में पूरा उतरना है ताकि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करे, क्योंकि खुदा अपने पाक कलाम को पूरा करने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम यूब 36:7 में देखें कि वो सादिकों की तरफ से अपनी आंखें नहीं फेरता, बल्कि उन्हें बादशाहों के साथ हमेशा के लिए तख्त पर बिठाता है और वो सरफराज होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमेशा उस पर तवक्कुल करते हैं, हमेशा उस पर आस रखते हैं, वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। खुदावंद हमारी आस उम्मीद है और हमें मजबूती से ईमान के साथ उसमें कायम रहना है, तब भी हमारा खुदा हमें क्या करता है? बचाता है और छुड़ाता है। वो हमेशा हमारे साथ साथ रहता है, हमें कभी भी डरना नहीं। बार बार एक कलाम हमें यही सिखाता है। हमारा खुदावंद जो वादों का खुदा है वही यही कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब वो खुदावंद जो दुनिया का मालिक, जो खालिक है, वो हमारे साथ है तो हमें कभी ना घबराएं। जान देने तक वफादार रहें तो ज़िंदगी का क्या करेंगे? ताज पहनेंगे और खुदा के उस तख्त पर जहाँ खुदावंद ने हमें चल कर सिखाया जान देने तक। देखें खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह अपनी जान हम सब के लिए दी और खुदा बाप की क्या की मर्ज़ी को पूरा किया। और आज खुदावंद आसमान पर उस तख्त पे हैं और वो हमें भी कहते हैं कि इसी तरह खुदा की मर्ज़ी पे चलो, खुदा के वादों को पूरा करो, खुदा के कलाम को पूरा करो तो मेरे दाहिने हाथ पर मैं तुम्हें बिठाऊंगा। उसने हमारे लिए रास्ता बना दिया है, उसने हमें सिखा दिया कि हमने किस तरह चलना है। हमने सिर्फ कलाम लेना है और कलाम के मुताबिक चलना है। कलाम ही हमें छुड़ाएगा और बचाएगा और कोई नहीं, क्योंकि ये खुदा का ज़िंदा कलाम हमारे हर वक्त अंदर होना चाहिए। हमें ये जो लोग हालात ख़राब कर रहे हैं उन्हें खुद अपने मज़हब का नहीं पता, क्योंकि कोई मज़हब ऐसा नहीं सिखाता। हर मज़हब मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, तो खुदा ने हम सब को भी मोहब्बत करना सिखाई है। तो कौन एक दूसरे की जान ले सकता है? कौन किसको मार सकता है? आप देखें, अगर आप जानवर से वफादारी करेंगे तो वो हमेशा आपके साथ वफादार रहता है। तो वो जो जानवरों से भी बदतर हैं उन पर यकीन ना करें, सिर्फ खुदा पर यकीन करें कि वो बचाता है। मारने वाला कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ खुदा पर ईमान रखना है, आस रखनी है, उम्मीद रखनी है। और जब भी कोई मुश्किल आए तो खुदावंद से कहें, बाप जी आप ही ने तो कहा है कि आप ही मुझे छुड़ाएंगे और आप ही मुझे बचाएंगे। बस आज का ज़िंदा कलाम हमें यही सिखाता है कि हमने अपनी पूरी आस और पूरी उम्मीद जो है ना खुदा पर रखनी है, पूरे दिल से,
पूरी जान से, पूरी सच्चाई से, जिस तरह हम कहते हैं खुदावंद मैं अपने खुदा को पूरे ईमान से, पूरी ताकत से, पूरी कुव्वत से प्यार करता हूँ, वही कुव्वत ताकत हमेशा हमारे साथ रहती है जब हम उसके कलाम को सुनते हैं, उसके कलाम पर अमल करते हैं। खुदा बाप हम इस कलाम के वसीले से सब बरकत पाएँ और खुदावंद जी इस कलाम पे खड़े रहें। हमारी आस उम्मीद हमारा ज़िंदा खुदावंद है। खुदा बाप सबको बरकत दे, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, कभी कोई कमी, कोई कमज़ोरी ना हो। आपका फजल, आपकी रहमत, आपकी बरकत हर वक्त खुदावंद जी सबके साथ बनी रहे। खुदावंद चाहे आज कोई हॉस्पिटल में बीमार है या घरों में है, खुदावंद जिंदा खुदावंद उन पर अपनी शफकत का हाथ बढ़ाएं। खुदावंद जी अपने शाफी हाथ को बढ़ाकर उन्हें शिफा दे दें। खुदावंद जी हर तरह की शिफा, हर तरह की नजात सिर्फ आप में है, क्योंकि आप खुद कहते हो कि मैं ही शाफी हूँ और मैं ही शिफा दूंगा, मैं जो हूँ सो हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं। हमारा ईमान, हमारा तवक्कुल आप हो और खुदावंद हम सब के लिए इसी ईमान से दुआ करते हैं कि आज मसीह नाम से सारे शिफा पा जाए, हर घर में खुदावंद जी नजात आए, हर जिंदगी में नजात आए। खुदा बाप सबको बरकत दे और सबके साथ हो। यीशु के नाम से हमने मांगा और पाया है, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदावंद के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।